Guys, morning. Ayan guys, so Paranaque to guys, Paranaque. Ayan guys, project ng Mega World Construction Company. Gandun sa dulo, gandun sa may Ayala Mall. Ayan. Ayan guys, mga project ng Mega World, malalaki. Ayan naman guys yung solar. Oh. Solar yan guys, solar. Ayan. Ang laki rin yan guys, solar na yan. Solar Paranaque. Yung Ayala Mall. Nilalakad ko lang guys hanggang Baclaran. Mula dito sa may Okada.